की बुनियाद है, इसलिए इस किताब का जिक्र किया जा रहा है। जितने भी महकिम शरइया पूरे मुल्क में चलते हैं उनकी बुनियाद अल-हिलतुन नाजिज़ा है। हजरत ने उसमें तरीका लिखा है कि जहाँ इस्लामी हुकूमत ना हो, इस्लामी काजी ना हो, और वो मसले जो काजियों के बगैर हल नहीं हो सकते उनको हल कैसे किया जाएगा। इस निज़ाम को पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके पे चलाने के लिए 1986 में कायदीन मुल्क मिल्लत को फिर ख्याल आया। अगरचे इमारत के इंतखाब की पहली तजवीज़ हज़रत शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह ने जमीयत उलमाए हिंद के इजलास दौम मुनअक़ीदा 28 दिसंबर 1919, अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है, उससे पहले अपना काबिर की कोशिशें हैं, रखी। और उसके बाद हमेशा जमीयत उलमाए हिंद के इजलासों में ये मौजू ज़ेर बहस रहा। मुख्तलिफ काविशों के बाद 1986 में कौमी सतह पर इमारत शरिया हिंद का क़याम अमल में आया। फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु की तजवीज़ के मुताबिक मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी रहिमहुल्लाह पहले अमीरुल हिंद तय हुए। हिंदुस्तान के सबसे पहले अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहिमहुल्लाह तय हुए। उनकी इस तकर्रुरी के बाद इस निज़ाम को पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म करने के लिए इसकी सूबा के एतबार से अमीर मुकर्रर किए गए। तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये पहली कॉन्फ्रेंस है। हमारे इलाके के सबसे पहले अमीर शरीयत हज़रत मौलाना नियाज मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह हैं। 20 जुमादल उला 1408 हिजरी मुताबिक 11 जनवरी 1988 बरोज 2 शंबा अमारत शरिया हिंद का इजलास मदरसा कासिमुल उलूम नियाजिया नूह में मुनक़िद हुआ। इसी इजलास में हज़रत फ़िदाए मिल्लत सैयद असद मदनी रहिमहुल्लाह ने हज़रत को मेवात नहीं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ का पहला अमीर शरीयत तय फरमाया। और हज़रत अपनी पूरी हयात में इस मनसब पर फाइज रहे और बहुत सारे फैसले उनकी निगरानी में किए गए। तो ये नया काम नहीं है। 1988 में पहले अमीर शरीयत इलाक़ाए मेवात में तय हो चुके हैं और हज़रत जब तक बाक़ायदे हयात रहे सैकड़ों मसले उनके यहाँ फैसले किए गए। ये अलग बात है कि उसका जैसा तारुफ और शुरू होना चाहिए तो वो न हो सका। हज़रत की वफ़ात के बाद दूसरे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब कुटावड़ी रहिमहुल्लाह मुकर्रर हुए और हज़रत भी अपनी आखिरी सांस तक अमीर शरीयत रहे और बेपनाह मसाइल अल्लाह ने उनके ज़रिए हल कराए। तीसरे अमीर शरीयत, इन सब की तारीख़ भी है लेकिन बात लंबी हो जाएगी और हमारे अकाबिर तशरीफ़ फरमा है इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तीसरे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु 2008 में हज़रत अमीर शरीयत तय किए। उधर पूरे हिंदुस्तान के उस वक्त अमीर शरीयत थे हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहिमहुल्लाह। हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु की इमारत में इस शोबे को जितना मुनज़्ज़म किया गया है उससे पहले कभी इतना मुनज़्ज़म नहीं हो सका। लेकिन तकरीबन 6 साल तक हमने भी महसूस किया कि हमारी आवाम इस शोबे से मुतारफ़ नहीं है, उनको पता नहीं है कि इमारत शरिया है क्या। इसलिए इसका पहला इजलास हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब अमीनी दामत बरकातुल आलिया उनके कायम करदा मदरसा उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कायम किया गया। और उसके बाद इलाके में जो ये पैगाम गया और लोगों ने इसको समझा, इतनी दरखास्तें मौसूल हुई कि जो पिछले 6 सालों में हुई थी 1 महीने में उतनी दरखास्तें आई हमारे पास। अब आप समझिए कि ये अमारत शरिया का जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ मुख्तलिफ शोबे काम करते हैं। उनमें एक शोबा है महकमा शरइया। महकमा शरइया में जो बुनियादी मसले हैं, मिसाल के तौर पर आज ऐसे बहुत सख्त हालात हैं, एक घर में 2 बहनें हैं, ऐसे वाक़यात आपने सुने भी होंगे और सामने आते हैं। किसी वजह से एक बहन के साथ हादसा हो गया, वो बेचारी मर गई या मार दी गई। बेटियां हैं कि कोई बेचारी 10 साल से, कोई 15 साल से घर पर बैठी है, अब इसका फैसला बिरादरी भी नहीं कर सकती।
برادری سمجھاتی ہے لیکن سامنے والا اڑ گیا کہ میں طلاق نہیں دیتا. اب بتائیے آپ کیا کریں اس کے لیے؟ اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ دنیاوی عدالتوں میں چلے جائیں اور وہاں سے فسخ کا دعویٰ دائر کریں کہ ہماری بیٹی کا وہاں سے پیچھے چھوڑا دیا جائے. عدالت وہاں سے طلاق کا فیصلہ کر دے تو شرعاً یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا. یہ عورت دوسرے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اس کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط ہے. لیکن ملک میں قاضی نہیں ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے اکابر نے محکمہ شریعہ قائم کیا. ایسی بیٹیوں کی درخواست آئی ہمارے پاس, ہم نے تحقیق کی اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا. فسخ کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہو گیا, کہتا ہے ٹھیک ہے میں جب چھوٹ جاؤں گا جب دیکھوں گا. اب 20 سال یہ بیٹی کہاں بیٹھی رہے گی, کیا کرے گی بیچاری؟ ایسے معاملات آئے مجلس میں اور اللہ کے کرم ان کا حل ہوا. بعض کو کوئی عارضہ پیش آ جاتا. ابھی ایک معاملہ آیا, حیرت ہوتی ہے, پچھلے 4 سال سے وہ لڑکی صرف شادی میں گئی ہے بیچاری. شادی کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچارہ کومے میں ہے. اس کو مجلس میں لایا گیا. ابھی ہماری اس جمعرات سے گزشتہ جمعرات کو مجلس کی تھی جس میں ہم یہ مسئلے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں سارے ساتھی. تو وہاں پر اس لڑکے کی حالت دیکھی, اس کا باپ بھی تھا. ہم نے کہا تم بتاؤ یہ بچی اس کے ساتھ کیسے رہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی, میرے بیٹا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو میں کہ اللہ کے بندے پھر آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ان کے میرے ذمے 7 لاکھ روپے ہیں. 7 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ اب اس نے کبھی اپنے سمدھی کو, اگر یہ ہمارے بیچ نہ ہو تو کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور یہ سارا کا سارا کام دیکھیے اللہ کا فضل, پچھلے 2008 سے ہر مہینے کی اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے اس کی آخری جمعرات کو مجلس ہوتی ہے اور ہر مجلس میں تقریباً 30, 40, 50 معاملے ہوتے ہیں. 5, 6 گھنٹے مسلسل بحثیں ہوتی ہیں اور وہاں اس وقت 32 مفتیان کرام اور علماء اپنے میوات کے تمام علاقے سے وہ سب بیٹھتے ہیں. یہ تمام علماء کرام بیچارے اپنے کرائے سے اور اپنے فکر سے وہاں تشریف لاتے ہیں 50, 100 کلومیٹر دور سے, اور وہ سارے معاملات سنتے ہیں اور اس پر کوئی ان کا معاوضہ نہیں, ہم کو کہیں سے کوئی بدلہ نہیں ملتا. یہ سارا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. بعض ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جماعت میں جاتے ہیں اپنی جان اپنا مال لے کر. اللہ کا فضل ہے, علماء ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. آپ کتنے مفتیان کرام ملیں گے آپ کو علاقے میں, ایک بھی مفتی آپ سے فتویٰ دینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا. تو وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ محکمہ شریعہ کے تحت کرا رہے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں. ایک آخری بات, بعض جگہ ایسا ہوا کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی شعبہ ہے, ایسا کوئی حل ہے. بعض لڑکیاں مجبور ہو کر, تنگ آ کر انہوں نے یوں ہی کسی کا ہاتھ تھام لیا. ظاہر سی بات ہے جب پہلے سے اس کی طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے معاملے آپ کے